আরে এ বাবু, রাস্তায় ফুটবল খেলছিস? রাস্তাটা কি তোর বাবা? তোর যেখানে যত লোক আছে সব কটাকে খালাস করে দেবো আমি। मिक्सिंग का बादशाह डीजे अभिजीत भाई, भवानंदपुर साखापाड़ा बीरभूम से। अभिजीत डीजे सेंटर भवानंदपुर साखापाड़ा। তোর যেখানে যত লোক আছে সব কটাকে খালাস मिक्सिंग করে का দেবো। बादशाह डीजे अभिजीत भाई, भवानंदपुर साखापाड़ा बीरभूम से। আমার চোখ যার উপরে পড়ে তাকে আমি চোখের বাইরে যেতে দিই। আমার আমাকে হারানো এত সহজ না। मिक्सिंग का बादशाह डीजे अभिजीत भाई, भवानंदपुर साखापाड़ा बीरभूम से। अभिजीत डीजे सेंटर भवानंदपुर साखापाड़ा। আমার চোখ যার উপরে পড়ে তাকে আমি চোখের বাইরে যেতে দিই। मिक्सिंग का बादशाह डीजे अभिजीत भाई, भवानंदपुर साखापाड़ा बीरभूम से। তোর যেখানে যত লোক আছে সব কটাকে খালাস করে দেবো। अभिजीत डीजे सेंटर भवानंदपुर साखापाड़ा। তোর খুব পার বেড়েছে না? বারোটা 25, 12:30টার মধ্যে জায়গাটা খালি করতে হবে। मिक्सिंग का बादशाह डीजे अभिजीत भाई, भवानंदपुर साखापाड़ा बीरभूम से। अभिजीत डीजे सेंटर भवानंदपुर साखापाड़ा। अभिजीत डीजे सेंटर भवानंदपुर साखापाड़ा। अभिजीत डीजे सेंटर भवानंदपुर साखापाड़ा।